What's your name? My name? Yes. My name na Ovuvwe Enyetuenwe Ugbemugwem Osas. Pardon? Ovuvwe Enyetuenwe Ugbemugwem Osas. Ovuvwe Enyetuenwe Ugbemugwem Osas. Amugami do under the APC. Did that to the boy under the boy in the ongoing then fellow. The way goes on tip right, Ulu, a gogo. Күз кез көз, күш кеш көш, кір көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтарқар бар, қырқада қырғарқар бар, қырғарқарда ағарқар бар, алтарқарда марқарқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлім... Қапыда ит қапты, қапты қапты, қапты қапты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтті. 10 araw na lang, magparehistro ka na. Oh, mag-aapat na taon ka na. Asa na yung 20 na bigas? Dahil Duterte ka, unfollow na kita. Grabe naman yan, boss. BBM talaga ako. Alam mo kung bakit? BBM is the best president. Kasi siya lang naman ang nagpabago sa Pilipinas. Yung dating tahimik, ngayon magulo na. Kapag manalo ako sa eleksyon, mangungurakot ako ng pera ng bayan. Magnanakaw ako. Pero at least, honest ako. Kapag akong nanalo sa darating na eleksyon, hindi ko tutuparin ang mga pangako kong ibababa ang mga bilihin at itataas ang sweldo. Dahil nambobola lang ako para manalo. Pero, at least honest ako. Kapag ako nanalo sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang pondo ng gobyerno para makapag-travel at mag-shopping sa ibang bansa dahil makapal ang mukha ko. Pero, at least, honest ako. Gagamitin ko ang posisyon ko para mambabae. Dahil babaero ako. Pero, at least, honest ako. Kapag nanalo ako sa darating na eleksyon, bibigyan ko ng puwesto sa gobyerno ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Dahil korap ako. Pero, at least, honest ako.